Indonesia dan Australia mengumumkan substansi perjanjian keamanan bilateral yang baru. Kesepakatan ini menjadi tonggak baru bagi Indonesia dan Australia dalam membangun kerjasama lebih erat untuk menjamin stabilitas dan keamanan bersama di kawasan. Indonesia dan Australia mengumumkan substansi perjanjian keamanan bilateral yang baru, Rabu 12 November 2025. Kesepakatan itu menandai pembaruan kerjasama strategis di tengah perubahan geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian keamanan yang baru akan secara resmi ditandatangani pada Januari 2026 di Indonesia, setelah melalui proses domestik di negara masing-masing. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam perjanjian, kedua negara berkomitmen akan berkonsultasi secara rutin di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu keamanan, termasuk mengidentifikasi serta melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan. The governments of Australia and Indonesia have just substantively concluded negotiations on a new bilateral treaty on our common security. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust, mutual respect, and a shared commitment to peace and stability in our region. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It also builds on the Defence Cooperation Agreement that we signed together last year. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut kedua negara telah mencapai kesepakatan penting dalam bidang pertahanan dan keamanan yang memperkuat kemitraan strategis antar negara tetangga. Perjanjian baru ini menegaskan kembali pentingnya hubungan bertetangga yang baik dan rasa saling percaya. As partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. I think essentially that is the purpose. I mentioned many times that we cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. And in the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help. Perjanjian keamanan kali ini melanjutkan fondasi kerjasama yang sudah terjalin 3 dekade terakhir. Hubungan pertahanan formal di antara kedua negara dimulai dengan Perjanjian Keamanan 1995 yang ditandatangani Presiden kedua RI Soeharto dan Perdana Menteri Paul Keating. Saat ini, kesepakatan tersebut menjadi tonggak baru bagi Indonesia dan Australia dalam membangun kerjasama lebih erat untuk menjamin stabilitas dan keamanan bersama di kawasan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.